الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء إلى خلصا لروح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى روح الشيخ محمد أشفى الأنوار بن البنجري وإلى روح وصله وفروعه وآله سلسلاته والآخرين والمنتسبين إليه إن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا والمسلمين فتوح العارفين يفقهنا وإياهم بالدين ويدرجنا وإياهم بزمرة العلماء العاملين ويضربنا وإياهم بسلك الصلاح المخلصين وأن الله يحفنا وإياهم بالعناية والرعاية والحماية وتولنا وإياهم بالوقاية والهداية والكفاية وأن الله يمنحنا وإياهم من العمر الطويل أسعده ومن العيش الهني أرغده ويرزقنا وإياهم في الدارين كمال السعادة ويعطينا وإياهم الحسنى والزيادة بجاه خير البرية بحرمة مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري صاحب الكرامة والاستقامة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت
بيت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا رسول الله سلام عليك فسل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن فيه يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلا جدار رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء بالاتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور المواهب اللدنية ظروف اللطائف والشوارق الرقائق وأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم بالهندس الجهل البهيم وعطرت مناقبهم معاطس الأسماع الواعية وتليت أي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إن ذكر الأولياء تنزل الرحمات صدق الله العظيم. Al-Mukarramun al-Muhtaramun, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salihah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama bisa berkumpul, bermajelis ilmu, memakmurkan masjid kita. Mari sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita berada di dalam ini masjid, niat untuk ilmu, dan sekaligus kita pada malam hari ini kembali memulai majelis rutinan kita, dan sekaligus kita pada malam hari ini mahaul daripada Sayyidatuna Khadijah, yaitu di setiap tanggal 11 bulan Qamariyah, dan mahaul daripada Al-Imam Al-Bukhari, dan mahaul daripada Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dan mahaul daripada Datuk Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan berkah kita mencintai, memuliakan daripada istri Rasulullah, memuliakan daripada ulama-ulama, para wali, orang saleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberasi akan hati-hati kita, terkhusus hati kita, batin kita ini yang penuh dengan
penyakit batinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia sampai akhirat, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau masyhur disebut Datuk Kelampayan. Beliau adalah seorang yang at-tabahul ulum, yaitu orang yang memiliki lautan ilmu. Beliau adalah seorang ulama dan beliau diberi gelar sebagai syekh ketika beliau berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Datuk Kelampayan ini beliau seorang ulama yang mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau menghimpun antara ilmu syariat, ilmu tariqat, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Datuk Kelampayan beliau dikenal bahkan masyhur sebagai ulama dan mendapat titel sebagai ulama. Bahkan beliau adalah seorang syekh, beliau seorang wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu beliau sangat dalam, baik ilmu nang secara zahir atau nang secara batin. Sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang nang wali, orang yang memiliki lautan ilmu, beliau menuntut ilmunya lawas dua. Nah, jadi Datuk Kelampayan ini menuntut ilmu selama 35 tahun. Nah, jadi lawas dia menuntut ilmu. Berapa lawasnya? Yaitu 35 tahun. 30 tahun itu di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi lawas di Makkah selama 30 tahun dan 5 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kemudian Datuk Kelampayan ini adalah salah satu murid yang nomor 1 nang dibanggakan oleh Guru Sidin, yaitu Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi Datuk Kelampayan ini jadi guru sakungkol adalah murid nang nomor 1, ya ibarat ranking lah. Murid daripada Wali Saman, dan banyak lagi guru-guru sidin yang lain.
Nah, mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah Subhanahu wa taala himmah, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesungguhan. Nah, di dalam hati kita, mudahan hati kita ini selalu dibukakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini mau bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu agama. Mudahan barakah Datuk Kalampayan, barakah Datuk Kashful Anwar, berkah Imam Al-Bukhari, berkah daripada Rasulullah, utamanya mudah-mudahan kita berataan hati kita ini digemarkan ketujuh menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang menuntut ilmu ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Nah, jadi bedanya kita ini beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, etikat kita akan berubah hanya kepada Allah, maka derajat kita akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hati kita ini lah selalu iman kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah meninggikan derajat walladzina utul ilma darajat. Nah, kemudian Allah akan meninggikan derajat orang yang berisi ilmu agama. Ilmu apa yang kita pelajari? Nah, ilmu yang makin mendekatkan kita ini lawan Tuhan. Jadi supaya kita ini, khususnya hati kita ini, agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu di dalam zikrullah kepada Allah. Nah, hati kita selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ingat kepada Allah, insya Allah hati kita ini akan menjadi tenang. Insya Allah hati kita ini selalu dalam keadaan bahagia. Dan orang yang selalu ingat kepada Allah, maka insya Allah orang dalam hidup dan kehidupannya ini kawa selalu syukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu, yang makrifat kepada Allah, mereka itu akan selalu cocok. Hati mereka akan selalu menerima akan segala apapun yang didatangkan Allah kepadanya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mereka itu akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang wali, utamanya adalah mereka selalu meridui dari segala apapun nang diberi Tuhan lawannya. Jadi orang-orang saleh, orang-orang wali itu selalu hatinya itu gembira dan ridho kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang wali, orang-orang yang mereka itu selalu hati mereka itu ingat kepada Allah, mereka
diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka itu selalu menerima atas segala apapun nang dibagiakan Tuhan lawannya. Jadi orang-orang wali itu inya kada pernah memprotes apapun nang ditenangkan Tuhan lawannya. Jadi wali-wali ini kada pernah memprotesnya, selalu gembira, selalu senang mereka. Nah, jadi ilmu yang dituntut ini adalah ilmu agar kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu mendekatkan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang agar kita ini bertambah takutan lawan Tuhan. Nah, jadi takutan kita ini lawan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ada rasa takut di dalam hati ini, takut dengan apa? Kekuasaan Allah, nah, kebesaran Allah. Jadi pilihnya orang itu takut lawan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, nah maka hidup seseorang itu insya Allah jauh daripada kesombongan. Nah, jadi orang yang takut lawan Allah hidupnya kadawani sombong. Nah, hidupnya selalu di dalam ketawaduan. Kadawani sombong. Kenapa jadi kadawani sombong? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Kuasa apa? Kuasa meniadakan nang sudah ada, nang ada wadah kita. Nah, itu kuasa Tuhan. Baik itu kekuasaan, baik itu pangkat, baik itu ilmu, baik itu jabatan, apapun yang kita miliki. Nah, jadi orang-orang soleh mereka itu takutan, sombong, takutan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kuasa. Nah, contoh seperti orang-orang yang di zaman dahulu, contoh seperti Qarun. Qarun bangga, nah, sombong dengan kekayaan, dengan harta yang dimiliki. Asalnya susah, asalnya miskin, lalu sugih. Nah, karena kesombongannya lah kada mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hartanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Sa'labah. Sa'labah asalnya orang susah, orangnya miskin. Bahkan dalam riwayat itu pakaian kalau hendak sembahyang bergantian. Kada nyaman dengan keadaan nang susah, nang miskin, lalu minta doakan lawan Nabi. Minta doakan lawan Nabi, minta doakan lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan ulun, mudahan ulun ini nyaman. Dan ulun nyaman, sugih, baharta, nyaman. Ujar Nabi menasihati, wahai Sa'labah, ikam mau umpati aku aja gen, nang kaya apa kehidupanku umpati. Nah, kada mau Nabi mendoakan. Kenapa? Karena Nabi tahu orang ini pacang sesat, nah, orang ini pacang kada bersyukur lagi kena. Sa'labah nih, nah,
Sekali kada mau Nabi mendoakan, nang kedua kada mau juga Nabi mendoakan, nang ketiga mengaras. Nah, lak sugih. Lalu didoakan Nabi, ya Allah, nah, sugihakan nih nah, salabah nih sugihakan, nyamanakan kehidupannya. Nah, lalu diberi Nabi, napa kambing. Nah, akhirnya apa? Akhirnya untuk berkumpul sembahyang lawan Nabi hari demi hari dijalani oleh Sa'labah. Kambing makin bertambah. Saking hari bertambah, lahannya bertambah. Nah itu ada ketampungan lagi kambing. Nang asalnya rutin berjamaah lawan Nabi semingguan full. Nah sehari berkurang. Akhirnya parai. Nah, lalu dicariin Nabi, di mana Sa'labah? Ya Rasul, Sa'labah sibuk, nah, haur menggadui kambingnya. Nah akhirnya apa? Akhirnya turun ayat masalah zakat. Lalu Nabi mengirim sahabat, tolong sampaikan lawan Sa'labah. Sampaikan lawan Sa'labah, keluarkan zakatnya. Nah, kambing tadi. Apa tanggapan Sa'labah? Mbah mengirim sahabat Nabi, nang dua sahabat Nabi ini disarikinya. Nah, disarikinya, dimarahi oleh Sa'labah. Bahasa kita itu nyaman-nyaman datang. Nah, itu nyaman-nyaman datang. Kenapa? Hendak minta bagian zakatnya. Padahal dimadahinya Nabi, ini perintah Nabi dari Allah. Nah, ada mau. Nah, orang-orang yang semacam ini mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka itu, dan kada ingat mereka itu asal muasal mereka. Nah, sehingga mereka sombong dengan kekayaan. Akhirnya apa? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan seberataan kekayaan daripada Sa'labah. Nah ini kemudian ilmu nang mesti kita pelajari naga tuntutnya adalah ilmu nang ilmu ini mengolah hati kita ini semakin sadar bahwa kita ini adalah hamba. Nah, ini. Jadi ilmu yang kita tuntut itu supaya kita ini lebih meminandui diri kita, ya kan? Siapa diri kita, siapa Tuhan. Nah, siapa Khalik, siapa makhluk. Allah adalah Khalik, nah kita ini makhluk. Kita ini hamba. Nah ini datuk kita kelampayan. Nah jadi datuk kelampayan ini ilmunya luar biasa. Nah jadi mudah-mudahan kita ini, mudah-mudahan kita ini seberataan diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk hidayah. Ketujuh rajin adalah menuntut ilmu agama nih.
Karena kita kena ada dapat kerugian. Asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, orang yang paling bersangatan kena rugi hari kiamat tuh. Nah, jadi hari kiamat kena ada orang yang rugi, bersangatan rugi hari kiamat kena. Siapa? Rajulun amkanahu, ya kah, talabul ilmi, seseorang yang mereka itu memungkinkan aja waktu untuk apa? Belajar ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada waktunya. Nah, tapi nya kada mau menuntut ilmu. Nah. Walam yatlubhu, waktunya ada untuk menuntut ilmu tuh nah. Kemudian jaka ibarat tuh tempatnya ada, majelisnya ada, tapi nya kada mau menuntut ilmu. Walam yatlubhu, nah, nya kada mau menuntut ilmu, maka orang itu adalah asaddun nasi hasratan, kena orang itu orang yang paling rugi, nah, kena di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita ini kada termasuk orang-orang nang rugi. Nah, kemudian Datuk Kalampayan beliau memberikan suatu wasiat kepada kita. Ujar Sidin, wahai sekalian ikhwan, hendaklah istighfar, berbanyak-banyak taubat daripada segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siang, dan janganlah engkau jemu daripadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi akan segala mereka yang berbanyak-banyak taubat daripadanya. Nah, jadi nangaran kita ini adalah orang yang banyak dosa. Nah, kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, jadi kita ini perbanyak bertaubat, berbanyak istighfar daripada segala maksiat siang dan malam. Banyak kita ini dosa-dosa. Nah, baik dosa yang besar, nah dosa yang kecil. Nah, jadi mudah-mudahan aja kita, nah, makanya ada dalam kitab itu dijelaskan bahwa bagi orang yang beriman itu ada 5 hari raya, 5 Id, 5 hari raya. Nah, diantaranya orang yang beriman itu disebut hari raya itu adalah orang yang mereka itu setiap hari ini inya mewaspadai dirinya, berpelihara daripada jangan tagawi dosa. Nah, jadi pilihnya orang sehari-hari ini takutan menggawi dosa lah. Ada tuh gawi dosa tuh, nah dijaga, maka orang itu dinyatakan hari raya bagi dirinya. Nah, karena hari raya itu kan Idul Fitri, ya kan? Nah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian.
Jadi orang-orang yang mereka itu menjaga memelihara diri nih lah, takutan menggawi dosa, gawi maksiat, maka orang itu dinamakan hari raya. Hari raya. Nah, kemudian orang-orang yang takwa lawan Tuhan, maasi lawan Tuhan, beriman, percaya lawan Quran nih, perintah puasa, lahnya puasa. Nah, puasa sebulanan, nah, sebulan Ramadan puasa, tontong sebulanan puasa tuh, nah apa nang didapatnya yuk? Idul Fitri. Itu bagi orang nang puasa. Nah, jadi nangaran hari raya itu sebenarnya kada sembarangan lah. Nangaran mendapatkan Idul Fitri itu kada sebarataan orang. Nah, kada sebarataan orang. Jadi sebenarnya mereka nang memang kada puasa lah, memang kada puasa lah. Nah, lain ojol lah, kada tahan tuh kan lain pulang kan. Mereka itu sebenarnya kada dapat Idul Fitri itu sebenarnya. Nah, sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala nang mereka itu kawa kada tagawi dosa setiap hari ini, nah kawa kada tagawi dosa, maka mereka itu ngarannya Idul Fitri, ngarannya hari raya ngarannya. Jadi hari raya itu sebenarnya bukannya nang hari raya apa Idul Fitri aja. Kita ini hari raya itu sebenarnya tiap hari raya itu. Jadi pilihnya orang kawa kada tagawi dosa, tagawi maksiat, orang tuh Idul Fitri ya. Nah, sama halnya orang nang hadir sholat Jumat. Hadir sholat Jumat, baik Jumat, kawa hadir tanpa ujur nih, melaksanakan sholat Jumat. Orang itu hakikatnya hari raya. Jadi hari raya itu sebenarnya setiap minggu sekali pulang nih. Kenapa? Anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa idul muslimin. Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulu segala hari, wa idul muslimin, dan hari rayanya orang Islam. Nah, bahkan di dalam kitab itu dijelaskan hari Jumat itu adalah hari raya orang Islam, lebih afdal kedudukannya lah daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kedudukan hari rayanya kan? Jadi kalaunya kita lalakian khususnya lah, kalau bibinya kan ada Jumat Bang. Nah, kita lalakian nih, kalau hari raya Idul Fitri hadir sembahyang nih, keluar pada rumah nih. Hari raya Idul Adha keluar juga. Hari Jumat parai lah. Nah, orang ini kaliru, dan orang itu hakikatnya kada dapat hari raya itu sebenarnya. Nah, ada dapat hari raya itu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah kepada kita berada. Jadi dosa ini ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil.
sebenarnya masalah dosa-dosa ini lah penting benarnya untuk kita kaji lah, kita pelajari. Insyaallah karena kita ada umur, ada kesempatan lah, karena kita membaca kitab ngaranna Al-Kabair. Al-Kabair itu isi kitabnya masalah tentang dosa-dosa besar. Jadi banyak dalam kitab itu, kitab Al-Kabair adalah Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Jadi banyak kita nang munnya kita kadang membaca menelaah lah masalah dosa-dosa besar ini banyak sebenarnya. Yang kita yang mungkin kita tegawi lah, kita terlanggar daripada dosa-dosa yang besar. Nah, kemudian kita bertaubat ini daripada dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, bukan hanya itulah. Nang kita taubati itu sebenarnya daripada kita menyalahi daripada taubat itu sendiri. Di mana menyalahinya? Kita waktu bertaubat lah, kita ini waktu bertaubat, dan ini adalah satu kesalahan, dosa juga. Kita bertaubat cuma masih dosa, yaitu kita bertaubat. Nah, taubat kita ini kita merasa mujur bertaubatnya. Nah itu, jadi kita bertaubat itu mesti di dalam hati ini bersyukur, berterima kasih lawan Tuhan. Kawannya kita bertaubat lah itu atas bantuan Tuhan. Nah itu, Allah yang membantu kita, menolong kita lah kalau bertaubat. Nah itu, dan di dalam hati kita waktu kita bertaubat itu kita jangan merasa kita ini bujur dalam bertaubat. Kalau kita merasa bujur dalam bertaubat, nah merasa bujurnya itu salah. Nah, merasa bujurnya itu salah. Ma'anwakan bujurnya itu ke diri kita. Nah, kada ke Tuhan. Jadi taubat nang bujur itu adalah nang taubat kita itu memang ulahan Tuhan juga. Ulahan Tuhan juga. Nah, kita ini dijulungi, dibaringi Tuhan kalau bertaubat. Nah, kemudian apalagi banyak nang di kita taubat ini sebenarnya minal makruhat, daripada nang makruh. Nah, banyak lah nang makruh lah. Kan nang makruh itu suatu hal nang kada diketujui oleh Tuhan. Allah tuh kada ketuju, tapi kita ketuju menjauhi. Itu ditaubati juga. Indal muhaqqiqin. Nah, di sisi ulama-ulama nang tahqiq, ulama-ulama tasawuf, nah bertaubat juga. Bertaubat dalam hati itu bertaubat, minta ampun lawan Tuhan. Dan kebiasaan nang makruh ini lah, nang makruh ini ngalih kita, meninggalkan tuh ngalih, dan pasti talajumi. Nah, tagawi terus makruh nih. Apa contoh ya? Apa contoh? Nang nyata-nyata makruh loh nah, nang kita ngalih meninggalkannya. Tapi ini bagian bisa aja bang. Kenapa yuk? Nah, ini loh. Nah, berokok. Ngalih loh.
Nah, sudah bisa ya kalau merokok nih itu kan nyata hukum makruh. Nah itu makruh. Nah itu di sisi ulama-ulama nang tahqiq, ulama-ulama tasawuf, mereka itu beristighfar, minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena menggawi nang dibenci oleh Allah. Nah, di antaranya lagi nang makruh, nang dibenci adalah bahkan tanjih. Ini makruhnya tanjih, artinya di atas dekat dengan haram. Jadi makruh itu ada dua, ada makruh nang biasa, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu lebih berat lagi daripada makruh nang biasa. Apa yuk? Yaitu di dalam masjid kada menutup kepala. Nah jadi ke masjid itu usahakan bakupiah. Nah bakupiah. Mun sudah bakupiah jangan dipacol. Pasang kopiah. Nah, jadi usahakan biarlah kalau ke masjid, di antara salah satu kita menghormati lawan masjid adalah itu bakupiah, betutup kepala. Tutup kepala. Nah, apa lagi yuk? Nang makruh nih. Nang makruh itu nang perlu kita sadar, nang kita minta ampun lawan Tuhan. Lah. Kita masuk masjid kada tahiyatul masjid. Itu makruh. Tahiyatul masjid deh. Jadi kalau nyapian biasanya song-song ke masjidnya lah, bilanya masuk tuh jangan duduk, bayang mau 2 rakaat. Anu ulun datang pas ajan jar, jangan duduk. Nah, jangan duduk. Biar ajan di masjid nih jangan duduk, berdiri aja. Nah, berdiri, enak kan main sunat lah. Nah, main sunat. Nah jadi banyak nang makruh-makruh nih. Nah, apa lagi yuk? Orang bagawal 2 lagi ini. Nah, ini makruh nih. Orang bagawal 2 lagi bini bersetubuh ngaranna. Lah. Imbah tontong minum atau makan itu makruh. Haus jar. Nah, ya mana haus mana lapar misalnya nih. Nah, nang kayak apa caranya supaya jangan makruh? Wudu, basuh dulu. Nah, dibasuh hanya wudu. Nang bagusnya lagi basuh mandi. Nah, ya kalau nah, itu perlu ditaubat. Nah, bertaubat. Pokoknya nang makruh itu kada diketujui Tuhan. Nah, itu makruh. Nya dalam hukum makruh itu, makruh ini jak ibarat anu itu parak haram. Nah, kayak itu. Nah, itu makruh. Jadi amunnya kada hendak mandi, wudu dulu. Nah, wudu. Imbah berwudu, nah ayo minum. Ada ini kada imbah jima
imbah bersetubuh dua laki bini langsung minum makan guring. Nah, makruh. Nah, jadi banyak makruh nih lah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni lah dosa-dosa kita. Nang makruh belum nang haram lagi. Belum nih. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mungkin ini aja lah yang kita baca. Nah, banyak kayak lagi lah. Detur kelampaian deh. Nah cuma itu nang intinya tadi. Nah jadi kita hidup ini mudah-mudahan diberikan barakah. Nah barakah kita mahal wali-wali Allah Ta'ala sudah tuh kelampaian nih. Mudahan kita ini diistiqomahkan hidup dalam ilmu. Nah, jangan kada menuntut ilmu karena kita ini ada perintah. Nah kun aliman, jadilah kamu itu seorang nang alim. Au muta'alliman, atau jadi orang nang belajar. Jadi orang alim kada kawal lagi sudah. Kada kawal lagi. Nah, ada 2 waktu lagi kita nang alim sudah. Kawal. Sibuk sudah kita. Kada kawal lagi. Kayak ulun pian kada kawal lagi. Anak sekolah tuh kada kawal lagi. Hendak jadi orang alim tuh, belajar ilmu sebanyak-banyak tuh kada lagi. Ya kalau belajar ilmu ini ilmu itu macam-macam. Hendak bertambah-tambah, kitab ini tamat, kitab ini khatam, belajar lagi, kada lagi kita deh. Nah, zamannya kita wayah ini napa ya muta'alliman. Kita belajar. Nah, kita belajar. Nah, muta'alliman. Nah, kita ini belajar. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, berkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali-wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Abdul Jalil Alam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك ورسولك رحمة من عندك ترسله رحمة للعالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد عدد قدرتك وإرادتك وعلمك الأولين والآخرين. رب اغفر وارحم على أزواجه وذرياته وصحبه وعلى تابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وعلى والدنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما هللنا هدية لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثمن ذلك إلى أرواح سيد الأنبياء والمرسلين وثمن ذلك إلى أرواح أهل القبور خصوصا لمن استمعنا هنا بسببه وتلونا القرآن العظيم لك من جهته من أنت أعلم به وبأسمائه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا. اللهم أنزل الرحمة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات وافسح له ما ضاق من رمسه وأدخلهم عليهم يا كريم في قبورهم أو الروح والريحان أو رفيع الجنان إنك كريم منان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك بحق جدنا مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري صاحب الكرامة والاستقامة. اللهم احول بيننا وبين الأمراض والأسقام بحرمة سيدنا محمد خير الأنام وبركات صاحب هذا المقام. اللهم اجعل لنا رابطة الاتصال بأهل الكمال من عبادك الصالحين وارزقنا كمال الأدب معهم بحياتهم وبعد مماتهم يا ربي بهم وبآلهم عجل بنصر والفرج. ربي وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعبدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى قاسينا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاسينا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى سعاد الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ولن من تحلل من درجة الدنيا آخرة.